Ang kahayag naway pagkapalo. What you wish? Oh, How old are you now? Happy birthday, Mama! Yay, wish! Happy birthday. Wish, wish, wish! Yay! Ikaw na. How old are you? How? One more thing, Jar. Jar, you know what to do. Jar, Mama, one more thing. How old are you? I'm just only 17 years old. What? 17. Just tell me your real age, okay? What's your real age? Ay, ingat to anay. 17 years old. 17? Wait, you are sa... 70! Pay ako mo. Palo. Kay panuhuton ko. Go, diet on baby. Ay, quiet. Kaon ko! Kani, mo? Pay. Ay, hindi na na, baby. Penta kay. Ay. Kaon ko! Tara, dogay kay naka-kasin. Kaon ko! Yay! Hala, gold ko. Gold Deluxe. Mm. Hala, wala yung itons pa. Pang. Ano lang? Muli na 5 mabibili. Wala, sito. Ay, yung sig. Ay, ibalik na sa karton din. Ano to, kaya ko na yung slice. Mana ni? Busy. Oh, lagi mo din. Taray. Ba, natin sila yung ano di ay? Ipay? Oo. Lamay kila ipay. Ha? Lamay kila ipay. Soy na ka? Ilayaya. Wah! Ang hitaglaan kay kaon. Egg pie! Ya, dili. May mo kaon. Oh, diba? Pado mo ng 50. Bisita. Pero masod rin. Oh my gosh! Asa naman to si Pao eh? Pao! Oh, lagi. Kasama may papi ko, sama kay papi ba? Sinta. Lisin lang nagkuhan sa Butang mo. Yan ang siya akong Ako na nabi. Ate rin siya. At tayo ba? Nakaka-press. 2, 3, 4, 5. Ah. Ako na. Abot na lang, maabot na na. Ano ang lagi? Kanala ito on snake. Pao! Expire dyan akong kuhan. Ambe! Expire dyan. Akong handa kay buwad. Wagay wiyan gani baka ano na naghab-habo ya magdara siya cake dito mo oras. Hab-hab. Oh, hab-hab na sila. Nabulan man sa sibi nung nagluto-luto. Pareho ko chebe, kokte. Kokte che, bayad che. Ha? Bayad Look at that. Asa ang abridor ni? You can't say that, say that. Aman. You can't say you. Hindi mo My kuha. brother will be knowing that I know you're gonna eat this if you would Pao! eat this. Pwede na kinamutan, Pao? Ang. Oh. Wala. Iming ako di una bisita na. Panapod akong kuha na. Nagbilang man sa kuha na eh. Kunti lang to eh. I know you want to eat this, bro. May doon kay Ipa Abdul Anta Gold Deluxe. Dito ang gamay na kaya. Di ba ka ganahan nani? Dili ang kanaramang namin na siya. Ang Katapili ba na? crust. Kana gamay. Look at that thing. Lami oy. Dumi. I want one. Relax, I want one. ang cake ba? Kaning lami. I want one. I want one. Lami ang pan litsiplan mo guna. Ayun. No. You forgot. Mami itong gikaon sa Cebu Plaza na una din no. Katong salad ba? Katong refreshing kaya nga. I want one. There. Oh. Tapos into the... Yummy. Wala, nag-ano niya. Nag-video din na siya. Oh, come on. What's bad about being a YouTuber? What's bad about being a YouTuber? Ang anong ta magpakuan?
Number Ano ay man hilong ta diri? 0953 Oh, ta ka diri. 53 1 tulo ka 2 598. Okay, bye-bye.